So meeting binichini je ally partner hisabe IPF ki protest khlai tangman gomna tax jora abono bangla script ini sorkari bhabe boshona rimaya roman script nibo boshona rimaya bolotana allow matmani karonno sen jora ally partner abono tu objection khlai tangman into ini ke boglo ni pe kamo devnagri ba ani kisi bai खाना मत ऐसे कहने में तो खाना में सुनते हैं उन्हें इंटर परिष्कार को कोनो काम जारी ना के रीजनल पार्टी नो सरकार ने चाबी काटी सिनामो रहबी आंग इनडायरेक्टली सकता जाते रीजनल पार्टी प्रेशर वो सरकार ना काम करी मंगाई जा अब हमके मैक्सिमम सिद्धांत ना सरकारी बाबी स्वीकृति पूरी मकान नहीं मुझे तब जब है अब ini tak tahu nak ya betul saya tadi ni kamu borong na do iya ning sarana bosaichu na sarkar chalok tongman non namba ba একমাত্র ও সরকার না সঙ্গটি ফায়ো আবনা সম্মান না রেখে সিসিনি কখনো দংলে দেই একটা গণ যদি সরকারও তুই আসুকি পাইয়া বসাইছো না পাইছো পাইতে পাতারিগুলা তামু রাজনীতি দল নেমন কালচার আর বলনো সিমি সামিয়া ও আমরা সিপিএম কত না হাইনঙ্গ এমন ধরনের নেকরি হদি কেন সরকার গঠন খেলনি আঞ্চলিক দল করে ইনকে আফরো নাই দেখেলা নাই আবো বুঝ কাঙ্গম নাই যদি দাবি মাইয়াকে যে খেলা বাকি তো মানে আবো বলনা खुलुमखा चिनि हामा नाय तंनाय बेफाक लुखुरक NLFT उग्रवादी नि जेलान सीएम साइथांका आरो सरकारनि पजिटिव निकम समाथायनि बसा फियाबा नोंथांनो साका जे आईपीएफ नि उग्रवादी गंजा काटले कक साजाका যদিও NLFT বা ATPF তার বর্তমান উগ্রবাদী বা কোন একটা টেররিস্টটা নয় বক্তব্য বলতে already already सरकार ना सारेंडर हो already टंक संलामो फाइस तम सपाई पिया आर पर बाबा को उग्रपंथी ना दो आ कोक साना माइमानी के बिनी जे कोक नि जे बंगी हो जे आ जोरानि गतनान सभाबो आगि सेकांगो बरो ओ उग्रपंथी संस्था तम माने सारेंडर हो बरो काक सपाइका माने आईपीएफ तिबो सारेंडर हो राजनीति फाइस पैसा बिनी कके होम है मनता राजराव उग्रपंथी हिंसा मन आजरानि पाटो के ये ताबो एनएलएफटी एटीपीएफ मन ताबो उग्रपंथी संगठन हिंसा मिनिया तानि के मोर ऑलरेडी निनी तंग संलाम फाइ फाइजक सरकारी भाबिनो और कमिटी वो सिनी सिद्धांत नजका पुला टारेन जता इशू मोर बसाइनो जे सिनी मीडिया वो अनेक अब हमको वायरल खा जे बिहार में पश्चिम चंपारण 20 तारीख अक्टोबर 2025 चीनी अरणी माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मानिक शाह जी वो ऐसा इलेक्शन कैंपेन और नॉमिनेशन जमारी मन जगह ऐसा कैंपेन लेग जारिना थांगतानी एनएलएफटी एवं आईपीएफटी एनएलएफटी लगी खबु चीनी आईपीएफटी पार्टी न कैसा सन्त्रासवादी दल ini उल्लेख लेखा जाय कारणे आबनि ठीक करनि आं आगे सेकांगो साका प्र तरि करी मैनेज खालामनो नम्बागि मा साका हरनि 1:10 मिनिट आरो
aboni video footage paimani logi logi no hordi borono chini mukhyamantri Manik Saha jini aro video footage soho chini je bono sajaka je aboni clarification 24 ঘন্টা ni bising rikanke hamnai আর অব ক্লারিফিকেশন যদি রিয়াঙ্কে IPF bai বিজেপি ni je eto সম্পর্ক 2018 ne আর সম্পর্ক বিরাট একটা সমস্যা তৈরি মনে হয় মেসেজ দরকার এই মেসেজ এই ভিডিও ফুটেজ ফরওয়ার্ড করা যাকা বিজেপি নি প্রদেশ সভাপতি তারুনি যে এমপি রাজ্যসভা নি মাননীয় রাজীব ভট্টাচার্য জি নি আরো পাশাপাশি বিজেপি নি জেনারেল সেক্রেটারি এরপরে বিজেপি নি স্টেট সেক্রেটারি এরপরে বরং জনজাতি মোর্চা নি সিনিয়র যে লিডার বরক নেব অবনি বাগে দলগতভাবে জানকা এবং কপি দরকার অব যাতে 24 ঘন্টা নি বেশি ক্লারিফিকেশন রিনাইটন যদি রিয়াঙ্কে IPFT পার্টি নি তরফ থেকে আবার ককঠাইসা সামানি বাধ্যন্তনে সিনি সম্পর্ক হইতেন নষ্ট তৈরি মানে সম্ভাবনা লি বাসাই ফেলমানো এনি মেসেজ রিকা হ একটা 10 মিনিট আর দিনে যদিও আপসক ভাইরাল ইন্ডিয়াতে কিন্তু 21 তারিখ পরবর্তী সময় আবার হাইকাঙ্কে না অনেক ভাইরাল লেখা একে হয়তো হরমুড়ি মুখ্যমন্ত্রী দিন হর নাই মানলিয়া না কিন্তু পরের দিন নব নাই আকে সোশ্যাল মিডিয়া ভাইরাল নগৈ এরপরে চিনি মেসেজ তো মানে দিবর 2:30 দেখাব চিনি IPF তিনি প্রেসিডেন্ট চিনি প্রেম কুমার জিন সরাসরি টেলিফোন খাই আবনো বিনি যে বুলখা আব সাহকা দুঃখ প্রকাশ খাইখা যে আব এটিটিএফ তাই এনএলএফ তিনি সানা থাকবানি এটিটিএফ নিজা হব IPF টি কক সাজাক তিনখা আব কোন মতে আনি মুখকো উচ্চারণ না করিয়া ঠিক ন কিন্তু লেখ সারা দেখি রি পেমেন্ট পরে ফোন আব যে আপনি কি বলুন খা আব হবি মানে খেয়াল করি যে পুরো ভাইরাল পেবি মানে পড়েছে মেসেজ সকমান পড়েছে বাবা সাইমান পো আরে বলুন কার আপনি কি সাজাক মানে বলুন খা কক আন ডিটেইলস বোঝে সামান কোন না আমরা মশা কথা কিন্তু পাশাপাশি চিনি তরফ থেকে সাজা খা ঠিক আছে আব তো মানুষ বড় মাত্র তো বলুন বানো কিন্তু আব তো তারপর ভাইরাল থাকা সোশ্যাল মিডিয়া আব বাইক খেলাই কাম খেলাই মানাবো নুনো মানসিক সিদ্ধি চিনি তরফ থেকে নিন সোশ্যাল মিডিয়া বিধি চিন আপনি কোনো সাইড দিয়া মনে না ইয়া করে রেখে আব বাইকে ম্যানেজ খেলাই মান আব কিচা পরে কেন সামজাও কেন বিনি ফেসবুক নিজে পেজ বনিজি এসে স্টেটমেন্ট লেখা যে অনিচ্ছাকৃতভাবে আব এটিটিএফ নি সানান জায়গা IPF তিনি দল নি বুমু সাজা তিনকা এবং বাগে দুঃখ প্রকাশ করে সাজাকা একটা কোন একটা ত্রুটির কারণে যাতে সেই জায়গার কোনো ডিস্টার্ব না হতো অবরণবান ছবি আকুন তাই বিষয় সিদ্ধান্ত না লেখা যারা ছিল অসন্তোষ কর্মীরা বরং নির্দেশ রেখা সরকারিভাবে কোন মন্ত্রী অথবা অফিসার বিনি ফেসবুক পেজে যদি বিবৃতি রেখাঙ্কে আব তার অফিসিয়ালি গ্রান্টার আব অফিসিয়ালি না অ্যাকসেপ্ট নো দে বিনি যে বিবৃতি আর বিবৃতি শুধু ফেসবুক নি পেজে সীমিত লিয়া গোबां मा आंगमुखा नेशनल लेवल नि चैनल बो आबनो तुई নিউজ খাইখা বজে দুঃখ প্রকাশ খাইমানি এতে যেভাবে IPF টি সন্ত্রাসবাদী হিনে যে কক পিরবানে সেইভাবে ন ন্যাশনাল লেভেলে বো অবথাঙ্গি পিরজাগি কাবিন যে দুঃখ প্রকাশ বো খাইমানি কাজে जों अब माने मानाने কিন্তু সিদ্ধান্ত না খাছেন পরবর্তী সময়ে শুধু মানিক সাহা জি মুখ্যমন্ত্রী সিনিয়া যে কোনো মন্ত্রী যে কোনো অফিসার যে কোনো আমলা তাহাম ক্লাই তথ্য সাইমানিয়া ওই উল্টাপাল্টা তথ্যরি ওই যেমন শান্তিবাজার নি যে ভূমি ক্ষেত্রের গব উল্টাপাল্টা তথ্যর লেখা আপনি রক্ষে তথ্য দিয়া ওই সাইমানিয়া টঙ্গা নিংথ আংটাইসা সানায় মুখ্যমন্ত্রী হোক মন্ত্রী ফানুংথ
আমলা অফিসার যে সেপানো আপনি একটা দায়িত্বপূর্ণ পদ তঙ্গে অবহাই যাতে মেজর বিবৃতি তারিটন আবো আইপিএফ টিম দলনি তরফ থেকে চিনি কয়মু নারাজাক্কা মিয়ানি যে চিনি সিদ্ধান্ত 2 নাম্বার কে চিনি যে সিদ্ধান্ত বরংকে जों বসকানি 4 তারিখ নভেম্বর থেকে সারা ত্রিপুরা রাজ্য তাই ওইসা ক্লিয়ারলি ত্রিপুরালেন্ডनि মুভमेन्टनि तेबो गोरा खालायै मुभमेन्ट खालामनानै बेखौ थांथंगौ जों सिद्धांत नाखा फाइनाल 4 तारिख नभेम्बर 2025 सारा त्रिपुरानि 8टा जिल्लायाव जिल्ला भित्तिक ত্রিপুরালেন্ড अवेयरनेस कैंपेन खालामजानाय आ कैंपेन अब जरा डिस्ट्रिक्ट लेवल तंगनाय जोंनि माइनस कपि रहरनाय नर माइनस नायते साबो दायित्व तंगाबो आ जायगा तंगनाय आंगरा तिनि डिटेल सालिया प्रत्येकटा दायित्व मानजाक डिस्ट्रिक्ट रत्न आरो निजे जोंनि दैफांरत्न कयनाय जे ओ ত্রিপুরালেন্ড अवेयरनेस कैंपेन न नायथक खालायो जे कोनो प्रकारे हो 4 तारिख नभेम्बर खालामनायनि बागै जोंनि आईपीएफ टिनि मियानि जे कोर कमिटिनि मीटिंग नंनो साजाक्का 3 नम्बर हंगे चिनी जे सीसीबो ते कयेकटा पोस्ट वैकेंसी दंगो इनके किन्तु चिनी कयेकटा मासो 2-3 मासो चिनी गोबांमा जे नेतृत्व जरा आगे आईपीएफ टिओ तंगमानि ताबो कायसा किफलि फेका अथवा आगे कर्मचारी लिडार तंगमानि बर ताबो आईपीएफ टी जॉइन खालायका अबहाय लिडारशिप गोबांमा जॉइन खालायका आरो नि बिसिङाव खरब बुरैनो जों सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटी सीसीओ जों बरना इंक्लूड खालायजाक्का आबोनि एप्रुवल मिया रिजाक्का बरनि बिसिङाव तंगो खरकसा सुकुरंजन देबबर्मा ब बिश्रामगंज डिविजननि ब आगे जनरल सेक्रेटारी टीयूकेएस तंगमानि जेनि सार एनसी निशिकांत देबबर्मानि परनो ब टीयूकेएस नि जनरल सेक्रेटारी तंगमानि सुकुरंजन देबबर्मा ब चिनि आईपीएफ टीओ जॉइन खालामनानै थांनाय मासो बनो जों चिनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटिनि स्पेशल इनवाइटिंग मेंबर हिसाबै जों संजाक्का 2 नम्बर बीर साधन जमातिया बबो कर्मचारी संगठननि लिडार्स तंगमानि ब खिल्लानि तै खरसा तंगो उपेन बडिया ब चेयरमैन दामसरानि बीएससी चेयरमैन तारबो बागे आईपीएफ टिनि तंगमानि आइपना कसारो ब अन्नदल थांपाखा पियाबा थांनाय मासो बटाइबासे किफलि फाखा बनबागि बनबो स्पेशल इनवाइटिंग मेंबर्स चीफ एग्जीक्यूटिव कमिटी नि जों चंखा अप्रूवल रेखा तै खरसा दीपक देबबर्मा करमसरानि जोंहाबो साख्लाथिया बका डिस्ट्रिक्ट आरो त्रिपुरा मथानि दलाइनि वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट तंगमानि बो चिनि आईपीएफ टिओ जॉइन खालायखा आगे बनबो बरम रिजाक्का आ बरम बिमानि बिसिंतिनि बनो स्पेशल इनवाइटिंग मेंबर्स हिसाबै चिनि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमिटियाव दाजाक्का 4 नम्बर जेता नरबो साइमान करना जे एसआईआर जे पद्धति न ती ऑलरेडी त्रिपुरा राज्य ट्रेनिंग लेवल ऑफिशियल और जे प्रक्रिया प्रोसीड्यूर आरो सुरुनि थांखा आबोनति चिनि पार्टीनि 5 जन चिनि जे कर्मकर्ता बर ट्रेनिंग बनाखा के ओ एसआईआर न बाहायक्लाय सक्सेस क्लाय तिसानानि बाहायके 2 नम्बर बर रकना जों बुटा तालिकानि फाथारो तनिनानि आबोरनो ट्रेनिंग लिरनानि बागै अबनो डिस्ट्रिक्ट लेवल काहाम के नायकनि खालायनानि बागै 8टा डिस्ट्रिक्ट नि 8 जन प्रेसिडेंट इंचार्ज सबे एसआईआर नतिये प्रेसिडेंट इंचार्ज और सेक्रेटारी इंचार्ज खरं निखलाय चंजाखा आबो तिनि आमरो साखलालिया माइनस नि बिसिंति जारंनाय मूलत এই 4টা पॉइंट नतिनो जों जोंनि मियानि जे मिटिंआव जों सिद्धांत नाखा जे अबनो सानानि बागैनो तिनि जों प्रेस मिट खालामनानै एबा चिनी सिकला चालाय विशेष करे चिनी जरा खा खेजा खा कोई तंगनाय ता दुख नांगमान पाइया ओ चिनी कर्मी रक पासापासि सुबु कर्मी सिमिया जत तिप्रासा
যারা তাক বখা নাম তংনাই চিংনো উগ্রপন্থী হিংমানতি বর্মতি চিনি শিকলা ইউড আইপিএফ ni तरफ থেকে কাইসা কল নারাকনাই